अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हुक्स लॉ की। हम लोग डिटेल से हुक्स लॉ को डिफाइन करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में, और हम लोग जानेंगे कि यंग मॉडुलस से क्या मुराद ली जाती है। यंग मॉडुलस का हिसाबी फार्मूला भी हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में अखज करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हुक्स लॉ की, और हुक्स लॉ को डिफाइन करने से पहले हम लोगों को इल्म होना चाहिए इलास्टिक लिमिट का। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को पता है, इस बात का हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है वो किसी जिस्म की लंबाई में, वॉल्यूम में और शक्ल में तब्दीली लेकर आती है। जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को खत्म करते हैं तो अगर वो जिस्म अपनी इब्तदाई शक्ल, वॉल्यूम या फिर लेंथ को दोबारा अख्तियार कर लेता है तो फिर वो जिस्म इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि हम लोग पेल्सन को जो लिखाई के लिए जब तैयार करते हैं तो ऐसे हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो पेल्सन के अंदर जो स्प्रिंग होता है उसकी लंबाई में, शक्ल में, वॉल्यूम में तब्दीली आ जाती है, और जैसे ही हम लोग उस फोर्स को हटाते हैं तो वापस अपना इब्तदाई जो है वो वॉल्यूम, शक्ल और अख्तियार कर लेता है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस की वजह से जो भी जिस्म में यानी स्प्रिंग में बगाड़ आया था वो इलास्टिक लिमिट के अंदर मौजूद था। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने इस बात को भी नोट किया होगा कि हम लोग एक पत्थर को उठा के ग्लेल में डालते हैं, और ग्लेल में डालने के बाद ग्लेल को ये ऐसे हम लोग खींचते हैं, और जैसे ही हम लोग खींचने के बाद छोड़ते हैं तो पत्थर दूर जाकर गिरता है, लेकिन ग्लेल जो है वापस अपनी इब्तदाई शक्ल, अपना इब्तदाई वॉल्यूम और अपनी इब्तदाई लेंथ जो है वो अख्तियार कर लेती है। यानी इसका मतलब क्या था कि ग्लेल जो थी उस पर जब हम लोगों ने स्ट्रेस लगाई थी और उसकी वजह से जो भी बगाड़ पैदा हुआ था वो सभी का सब इलास्टिक लिमिट के अंदर था। अगर ऐसा होता ग्लेल दोबारा से अपनी वॉल्यूम, अपनी शक्ल और अपनी लेंथ अख्तियार ना करती तो इसका मतलब ये था कि हम लोग इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल चुके थे। तो जो हुक्स लॉ होता है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग हुक्स लॉ को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा हुई है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां पे स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा होती है इलास्टिक लिमिट के अंदर, इनके दरमियान रिलेशन जो है वो डेवलप हो चुका है, वो बताया है हुक्स ने, और वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या लिया जाता है, यानी अगर स्ट्रेस बढ़ती है तो पैदा होने वाली स्ट्रेन भी बढ़ जाती है, अगर स्ट्रेस कम होती है तो पैदा होने वाली स्ट्रेन भी कम हो जाती है। और इसको हम लोग हिसाबी तौर पर ऐसे लिखेंगे कि स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस हुक्स के लॉ के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव कर देते हैं तो यहां पे ये मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी कि स्ट्रेस जो है वो इज इक्वल टू होगी कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन के, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन के। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये मसावात कुछ ऐसे बन जाएगी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हुक्स लॉ है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी जिस्म में स्ट्रेस की वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये ही हुक्स लॉ है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यंग मॉडुलस की, और यंग मॉडुलस को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम लोग इस बात को जानते हैं कि हुक के कानून के मुताबिक जो स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन है
اس کے درمیان ایک کانسٹنٹ نسبت ہوتی ہے، اور سٹریس اور ٹینسائل سٹرین کے درمیان جو کانسٹنٹ نسبت ہوگی اس کو بولا جائے گا کہ یہ ینگ ماڈولس ہے۔ اب ہم لوگ ینگ ماڈولس کی حسابی مساوات کو اخذ کر لیتے ہیں۔ ہکس کے لا کے مطابق ہم لوگوں کو پتا ہے کہ کانسٹنٹ جو ہوتا ہے، کانسٹنٹ وہ اکول ٹو ہوتا ہے سٹریس اپون سٹرین۔ اب دیکھو دوستو یہاں پہ یعنی ینگ ماڈولس کیا ہوتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ سٹریس اور ٹینسائل سٹرین کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے اور اس کو ہی بولیں گے ینگ ماڈولس۔ تو پھر ہم لوگ اس کو جب کانسٹنٹ کو ینگ ماڈولس میں تبدیل کریں گے، یعنی یہاں پہ ینگ ماڈولس کو وائی کے سیمپل سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہ سٹریس ہو جائے گا یہاں پہ ہک کے قانون کے مطابق اپون یہاں پہ ہوگا ٹینسائل سٹرین ہوگا، ٹینسائل سٹرین۔ اب دیکھیے دوستو ہم لوگوں کو سٹریس کا پتا ہے کہ سٹریس جو ہے وہ ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو کسی جسم کے یونٹ ایریا پر عمل کرنے والی فورس کا پتا چل جائے، یعنی فورس اپون ایریا، سٹریس ہوتا ہے فورس اپون ایریا، یہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو لائن ہے یہ ڈویژن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یعنی ڈویژن کی نمائندگی کرتی ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ تقسیم کی علامت ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ ٹینسائل جو سٹرین ہے، یہ ابھی ہم لوگوں نے جب پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ٹینسائل سٹرین معلوم کرنے کا حسابی فارمولا وہ تھا چینج ان لینتھ اپون ایکچوئل لینتھ، وہ تھا ایکچوئل لینتھ، چینج ان لینتھ اپون ایکچوئل لینتھ۔ تو اب دوستو یہاں پہ دیکھو جو فورس ہے اس کو ہمیں پتا ہے کہ ہم ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی اس کی نمائندگی ایف سے ہوتی ہے، اور ایریا جو ہے اس کی نمائندگی اے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ڈویژن کا سائن ہے، اس کو ہم لوگ ایسے لکھیں گے، چینج ان لینتھ جو ہے اس کی نمائندگی ہم لوگ کرتے ہیں ڈیلٹا ایل سے، اور چینج ان لینتھ کا مطلب آپ لوگ جان لو کہ مان لو ہمارے پاس یہ ایک یہاں پہ سوراخ تھی اور ہم لوگوں نے اس سوراخ کے اوپر فورس لگائی، یعنی ہم لوگوں نے پہلے اس کی ایکچوئل لینتھ فائنڈ کر لی، وہ تھی ایل ناٹ، اور جیسے ہی ہم لوگوں نے اس پر فورس لگائی تو ہماری فورس کی وجہ سے اس کی لینتھ جو تھی وہ ہو گئی ایل، ٹھیک ہے۔ اب چینج ان لینتھ کتنی آئی ہے، یعنی پہلے اتنی تھی تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ والی چینج ان لینتھ آئی ہے، اور اس کو ہم لوگ ظاہر کریں گے ڈیلٹا ایل سے، اور یہ ہوگا ایل یعنی جو لمبائی ہوئی ہے ہماری فورس لگانے سے منفی ایکچوئل جو ہے لینتھ، اور اس کو ہم لوگ ڈیلٹا ایل سے ریپرزینٹ کریں گے، یعنی چینج ان لینتھ کی جو نمائندگی ہے وہ ڈیلٹا ایل سے ریپرزینٹ وہ ڈیلٹا ایل سے کی جاتی ہے۔ اگر ایکچوئل لینتھ کی بات کریں تو وہ ہوتی ہے ایل ناٹ۔ اس کے بعد ہم لوگ اس مساوات کو کچھ اس طرح سے سمپلیفائی کریں گے کہ ایف اپون اے، اور یہاں پہ یہ ڈویژن کی علامت ہے یہ جو ملٹیپلیکیشن میں تبدیل ہوگی تو یہاں پہ جو ایل ناٹ ہے یہ اوپر چلا جائے گا اور ڈیلٹا ایل جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ینگ ماڈولس کو معلوم کرنے کا جو فارمولا ہے وہ ایف ٹائم ڈیلٹا ایل اپون ایریا ٹائم چینج ان لینتھ۔ آئی ہوپ آپ لوگ یہ مساوات اچھے سے اخذ کرنا جان چکے ہو۔ اگر دوستو ہم لوگوں کو اس کی ایکچوئل لینتھ کا پتا چل جائے کہ یہ کتنی ہے، مان لیجئے کہ یہ یہاں پہ 5 میٹر ہے، اور جیسے ہی ہم لوگ اس پر فورس لگاتے ہیں تو پھر اس کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے، تو مان لیں کہ یہاں پہ جو فورس لگانے کی وجہ سے لینتھ ہوئی ہے وہ 5.5 میٹر ہو جاتی ہے، اور ہم کو اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ ہم لوگ اس پہ کتنی فورس لگا رہے ہیں، یعنی ہم نے کتنی فورس لگا کے اس سلاخ کو کھینچا ہے، تو مان لیں کہ وہ ہم لوگوں نے 10 نیوٹن یہاں پہ فورس لگائی ہے، تو ہم لوگ اس سلاخ کا ایریا جو ہے یعنی اس کا کراس سیکشنل ایریا بھی جانتے ہیں، اور وہ 1 جو ہے مربع میٹر ہے، تو ہم لوگ اس سلاخ کا ینگ ماڈولس فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سبھی پیرامیٹر کی قیمت کا ہم کو پتا چل چکا ہے۔
तो यहां पे देखो फोर्स हम लोग कितने लगा रहे हैं, हम लोग 10 न्यूटन लगा रहे हैं। उसके बाद देखो एक्चुअल लेंथ कितनी थी, वो 5 मीटर थी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 मरबा मीटर है। और अगर हम लोग बात करें चेंज इन लेंथ की, तो हम लोग यहाँ पे चेंज इन लेंथ देखें, L जो है वो है 5.5 और जो एक्चुअल लेंथ थी वो थी 5। अब 5.5 में से 5 निकाल देंगे तो 0.5। अब यहां पे चेंज इन लेंथ जो है वो होगी 0.5। अगर हम लोग इसको 5 को इससे कैंसिल कर दें तो यहां पे रहना है 0.1। और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां पे आएगा यहां पे 10/0.1। और अगर हम लोग 10 को 0.1 पर डिवाइड करें तो यहां पे आएगा 100। और यहां पे यंग मॉडुलस जो है इस सुलाग का वो आ जाएगा 100। और अगर बात करें इसके आईएस यूनिट की, तो देखो दोस्तों फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और इसका यूनिट एरिया का मरबा मीटर, और लेंथ का यूनिट मीटर, और चेंज इन लेंथ अगेन लेंथ होती है और इसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और इसका यूनिट जो है न्यूटन फी मरबा मीटर आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो कि यंग मॉडुलस से क्या मुराद ली जाती है। यानी यंग मॉडुलस जो होता है हुक के कानून के मुताबिक स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान एक कांस्टेंट निस्बत होती है और इसको हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं। और हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का यंग मॉडुलस जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोगों को जो है स्ट्रेस का पता चल जाए और हम लोगों को टेंसाइल स्ट्रेन का पता चल जाए, तो हम लोग स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन पर डिवाइड करके यंग मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और वो तमाम की तमाम वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएंगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।